हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान डिस्कशन करिवा +3 सेकेंड सेमिस्टर इलेक्टिव हिस्ट्री। वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी होची पलासी युद्ध एवं पलासी युद्ध रे घटिथिबा विभिन्न विवरणी संबंध रे एठारे माने आलोचना करिवा। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची परिबो। तो वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिक देखिबे वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो वर्तमान आलोचना करवा पलासी युद्ध। तो पलासी युद्ध रे क्यों क्यों सब घटना गुड़िक घटी से संपर्क एठारे माने आलोचना करवा। भारत इतिहास रे पलासी युद्ध अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो भारत इतिहास रे पलासी युद्ध कौन अटे ना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। नवाब सिराजुद्दौला इंग्रेज मान सहित फेब्रुआरी मास 1757 मसीह बा 1757 ख्रीष्टाब्द स्वाक्षरित चुक्ति भंग करथिबा अभियोग करी क्लाइव तांको विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। तो भारत इतिहास रे पलासी युद्ध कौन अटे ना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण युद्ध अटे। नवाब सिराजुद्दौला इंग्रेज मान सहित फेब्रुआरी मास 1757 ख्रीष्टाब्द कौन करथिले ना गोटे चुक्ति स्वाक्षरित करथिले। तो सही चुक्ति भंग करथिबा हेतु बा सही चुक्ति भंग करथिबा अभियोग रे क्लाइव कौन करथिले ना सिराज उद्दौला विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। जून मास 23 तारिख 1757 ख्रीष्टाब्द गंगा नदी कूल पलासी नामक स्थान में इंग्रेज और नवाबों मध्य युद्ध होता। तो क्यों मसीह पलासी युद्धटी होता ना जून मास 23 तारिख एवं 1757 ख्रीष्टाब्द गंगा नदी कूल पलासी नामक गोटे स्थान में कौन होता ना इंग्रेज और नवाबों मध्य युद्धटी स्थापन होता बा युद्धटी आरंभ होता। तो यही युद्ध को आम कौन बोली कही था पलासी युद्ध बोली अभिहित करिथाओ। मिर्जाफर वो राय दुर्लभ युद्ध रे जोग देले नहीं। तो मिर्जाफर वो राय दुर्लभ ए दुई जन कौन कले ना युद्ध मध्य बा युद्ध रे भाग नेले नहीं बा जोग देले नहीं। नवाबों सैन्य बाहिनी 50,000 पदातिक और 28,000 अश्वारोही सैन्य थिले, किंतु क्लाइवंकर अधीन रे 800 इंग्रेज सैन्य और 2200 भारतीय सिपाही थिले। तो मिर्जाफर वो राय दुर्लभ तो यही दुई जन कौन कलेनी ना युद्ध रे जोग देले नहीं। तो नवाबों सैन्य बाहिनी रे पदातिक संख्या केते थिले ना 50,000 थिले एवं 28,000 अश्वारोही बा घोड़ा संख्या केते थिले ना 28,000 थिले सैन्य थिले, किंतु 28,000 अश्वारोही सैन्य थिले। तो घोड़ा चालन माध्यम जो सैन्य माने नियोजित थिले सेमानकर संख्या होची 28,000, किंतु क्लाइवंक अधीन रे 800 इंग्रेज सैन्य एवं 2200 भारतीय सिपाही थिले। तो क्लाइवंक अधीन रे केते जण इंग्रेज सैन्य रही ना 800 इंग्रेज सैन्य रही एवं 2200 भारतीय सिपाही कौन करथिले ना क्लाइवंक पक्षरे युद्ध रे जोग देथिले। एही युद्ध रे नवाबों हिंदू सेनापति मोहनलाल और सेनापति मीर मदन इंग्रेज सैन्य को आक्रमण करी व्यस्त करी पकाइले। तो यही युद्ध रे नवाबों हिंदू सेनापति क्यों माने थिले ना मोहनलाल एवं सेनापति मीर मदन इंग्रेज सैन्य मानक से माने कौन कले ना आक्रमण करी सेमानक कौन कले व्यतिव्यस्त करी पकाइले। किंतु मीर मदन युद्ध रे निहत हेबा परे सिराजुद्दौला हतोत्साह होई पड़िले। तो यही युद्ध रे मीर मदन जे कि सेनापति थिले तो तांकर कौन घटिथिला ना मृत्यु घटिथिला युद्ध मध्य रे। विश्वासघातकता मिर्जाफर परामर्श रे सिराजुद्दौला युद्ध बंद करिया पई बारंबार मोहनलाल को निर्देश देले। तो विश्वासघातकता करी मिर्जाफर कौन कले ना मिर्जाफर परामर्श रे सिराजुद्दौला युद्ध बंद करिया पई बारंबार मोहनलाल को कौन करथिले ना निर्देश देले।
शेषरे नवाब निर्देश मोहनलाल युद्ध बंद कर युद्ध क्षेत्र त्याग कले। तो परिशेष कौन है ना नवाबुंकर निर्देश मोहनलाल कौन कले युद्ध बंद कर युद्ध क्षेत्र से परित्याग करदे। सिराज उदौला मिर्जाफर विश्वासघातकता संपर्क में सूचना पाई मुर्शिदाबाद अभिमुखे पलायन कले। तो सिराज उदौला मिर्जाफर विश्वासघातकता संपर्क में सूचना पूर्व पाई जाते कि मिर्जाफर जो विश्वासघातकता सिराज उदौला विरुद्ध में करते सिराज उदौला से सूचनाटी पाइबा पर कौन कले ना मुर्शिदाबाद अभिमुखे पलायन कले। से पाटना आड़ को पलायन करने समय मिर्जाफर पुत्र मीरन बंदी करी हत्या कले। तो जो समय सिराज उदौला पाटना आड़ को पलायन करने समय मिर्जाफर पुत्र कौन कले ना मिर्जाफर पुत्र नाम हूँ मीरन। तो मीरन कौन कले ना मीरन सिराज उदौला को बंदी करी हत्या कले। जून मास 25 तारिख में मिर्जाफर मुर्शिदाबाद नगरी रे प्रवेश कले। तो जून मास 25 तारिख दिन कौन कले मिर्जाफर मुर्शिदाबाद नगरी रे प्रवेश कले। यह परे बंगलार नवाब रूप में अधिष्ठित हेले। तो सिराज उदौला को हत्या करिया परे मिर्जाफर कौन कले ना सिराज उदौला को हत्या करिया परे मिर्जाफर जून मास 25 तारिख मुर्शिदाबाद नगरी रे प्रवेश करिया परे से कौन कले ना बंगलार नवाब रूप में अधिष्ठित होते किए ना मिर्जाफर। पलासी युद्ध रे विजय मंडित हो क्लाइव बंग देशर ब्रिटिश बा इंग्रेज साम्राज्यर मूल भित्ति स्थापन कले। तो पलासी युद्धर विजय पर रॉबर्ट क्लाइव कौन करते बंग देश में ब्रिटिश बा इंग्रेज साम्राज्यर मूल भित्ति स्थापन कले। बंगला रे इंग्रेज मानकर राजनैतिक प्राधान्य प्रतिष्ठित होता। तो बंगला रे इंग्रेज मानकर साम्राज्य धीरे धीरे वृद्धि पाइबा लगिला एवं राजनैतिक प्राधान्य मध्य प्रतिष्ठित होता। यही युद्ध पर मध्ययुगीय इतिहासर परिसमाप्ति और आधुनिक युगर आय आरंभ होता। तो पलासी युद्ध परवर्ती समय कौन होता पलासी युद्ध परवर्ती समय मध्ययुगीय इतिहासर परिसमाप्ति घटी एवं आधुनिक युगर आरंभटी होता। 1758 ख्रीष्टाब्द में क्लाइव को बंगदेश इंग्रेज उपनिवेश गुड़िकर गवर्नर रूप नियुक्त करा जायथिला। 1758 ख्रीष्टाब्द में क्लाइव को कौन करागला बंगदेश इंग्रेज उपनिवेश गुड़िकर गवर्नर रूप में कौन करागला ना नियुक्ति कर दिया गला। 1760 ख्रीष्टाब्द में क्लाइव इंग्लैंड प्रत्यावर्तन कले। 1760 ख्रीष्टाब्द में रॉबर्ट क्लाइव कौन कले ना इंग्लैंड को फेरी जाइथिले। पलासी युद्धर विजेता और बंगदेश इंग्रेज साम्राज्यर स्थापयिता रूप में तांको संबर्धना ज्ञापन करा जाइथिला। तो पलासी युद्धर विजेता और बंगदेश इंग्रेज साम्राज्यर स्थापित रूप में तांको कौन करागला ना संबर्धना ज्ञापन करा गला। से लॉर्ड उपाधि रे भूषित होते। तो किए लॉर्ड उपाधि रे भूषित होते ना रॉबर्ट क्लाइव। तो तांको कौन करा जाइथिला ना लॉर्ड उपाधिटी प्रदान करा जाइथिला। कहा पक्षरु ना इंग्रेज सरकारंग पक्षरु। क्लाइवंग परे वानसीटाट बंगदेशर गवर्नर हेले। तो रॉबर्ट क्लाइवंग परवर्ती समय वानसीटाट कौन कले ना बंगदेशर गवर्नर भाव में नियुक्ति हेले। 1760 रे वानसीटाट और मीर कासिम को मध्य एक चुक्ति स्वाक्षर होइथिला। 1760 रे वानसीटाट और मीर कासिम को मध्य कौन होइथिला ना गोटे स्वाक्षरटी चुक्ति होइथिला। यही चुक्ति अनुसार मीर कासिम बंगलार नवाब हेले सत्य से इंग्रेज मानकर प्रभुत्व सह्य करि पारिले नाही। तो यही चुक्ति अनुसार मीर कासिम कौन होइथिला ना बंगलार नवाब होइथिले। तो बंगलार नवाब हेबा परवर्ती समय इंग्रेज मानकर जो प्रभुत्वटी रहिला तांको उपरे से कौन करि पारलेनी सह्य करि पारिले नाही।
अभ्यंतरीण वाणिज्य प्रश्न को केन्द्र करी उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଏହି କଳହର ପରିମାଣ ହେଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ସ୍ଥାପିତ ବା ଘଟିଥିଲା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦରେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନା 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏଥିରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜା ଉଦୌଲା ଓ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ ଥିଲେ। ତ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଏଥିରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜା ଉଦୌଲା ଓ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ। ତ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜା ଉଦୌଲା ଓ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ ମିଳିତ ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ମୁନ୍ ରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ମୁନର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବା ଇଂରେଜ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି ମୁନର ଅପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଓ ନବାବ ସୁଜା ଉଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସନ୍ଧି କଲେ। ତ ମୀର କାସିମ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଓ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଓ ନବାବ ସୁଜା ଉଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ କ୍ଲାଇଭ ବଙ୍ଗଳାର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳାର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଓ ସେହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଓ ସେହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ବା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମିର୍ଜାଫର ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ହେଲେ। ସେ 24 ପ୍ରଗଣାର ଜମିଦାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ମିର୍ଜାଫର ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ହେଲେ। ସେ 24 ପ୍ରଗଣାର ଜମିଦାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କଲିକତାଠାରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ମୁଦ୍ରାଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଅଟେ? କଲିକତାଠାରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ମୁଦ୍ରାଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଅବାଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ତ କଲିକତାଠାରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ମୁଦ୍ରାଶାଳାଟି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା।
ବଙ୍ଗଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଅବାଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ତ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ବିନା କୌଣସି ଅବାଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ମିର୍ଜାଫର କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା ହେଲେ। ତ ମିର୍ଜାଫର କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସର ପରିସମାପ୍ତି ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ବା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧଟି ଘଟିଥିଲା।